so far we've been doing general equation, nee? Maar hulle gaan vir jou vra vir watter waardes van x is van hierdie Trig vergelykings ongedefinieerd of ongeldig. In English, they might ask you where some of these trig equations undefined or it can't happen at all. It's not possible, nee? Okay, nou, jy is al geleer van graad 8 af. Wanneer is iets ongedefinieerd? When we divide by 0. Nee. Okay, so daar sal jy sien, my eerste pyltjie sê, your equation will be undefined if the denominator, die noemer, is 0. Want 'n noemer is mos altyd aan die onderkant, nee, en dis mos dan wat ook al bo is gedeel deur 0. And anything divided by 0 is undefined. Maak dit vir julle sin? Does that part make sense? Ek sien 'n frons. No. Is jy reg? Can Magnus translate The top part. Okay. You can just say, when is trig equations undefined? Ons maak nou klaar. Ons maak vandag klaar. Ja. Denominator is noemer. Okay. The second arrow says, as vierkantswortel van fx, as dit vir jou gegee is, nee, dan moet fx, in other words, what's written inside that square root must be, come on, less than 0. Hoekom? Want hier wys ek vir jou sommer gou hier onder in plain Afrikaans. Onthou jy, as jy jou sakrekenaar gebruik, wat is vierkantswortel van sê maar minus 9? I can't get square root of a negative number. That's impossible. Nee. Okay, so that's basically the principle that we're working from. So whenever you see a square root, nee, it would be undefined if whatever's in that square root is negative, meaning less than 0. Maak dit vir julle sin? Is dit okay? Goed, then the last one. En hierdie enetjie moet jy maar net vir my leer en onthou, want dis gewoonlik die enetjie waarvan jy vergeet and the one that you forget to write or you leave it out. Nee? Whenever you see tan x, as jy vir tan x sien binne in daai Trig vergelyking, dan sê jy dadelik vir my, x is equal to 90 plus 180n. Nou, hoekom 90? As jy nou op jou sakrekenaar gaan indruk, tan 90. Your calculator is actually, I think it gives you 0. Nee, ek sien jy is besig om te tik. Geef jou 0. Da's sy, dis eintlik wat ek wil hoor, ja. Hoekom geef jou math error? Want as jy gou dink aan jou tan grafiek, nee, wat was hierso nou weer gewees? That's an asymptote. And that was at 90. Nee, daai tan grafiek mag mos nooit by 90 deurgegaan het nie. Do you remember that? So dis kom ek vir jou sê, dink aan die asymptoot. Okay, right. So those three things, you always keep in mind when they ask you when would this, or find the values for which this equation would be undefined. Okay, so kom ons doen gou 2 voorbeelde waar ek net gou met jou daar dit deurwerk. Is almal klaar geskryf hierso? Hands up, still, ek sien hier's nog 'n paartjies wat skryf en 'n paartjies wat honger is. Moenie eet nie, maak so weer mooi toe. En nou skep het almal net eers klaar skryf. Weg. Right, can I skip? Hands up, you're still copying. Right. So the first one. Ek geef jou tan x plus sin x op 1 plus
1 op cos x is gelyk aan sin x. Okay, so let's quickly run through those 3 arrows that I made you write down. Ek gaan nou begin met die laaste enetjie. Wat sê jou derde pyltjie vir jou? If you see tan x, wat sê ons dadelik? Daar sy, okay. So die eerste ding, as ek sien tan x, dan gaan jy vir my gaan sê, jy hoef nie hierdie eerste stukkie te skryf nie. Wat ek wil hê is, x is gelyk aan 90 plus 180n. So that's what you get your first mark for. Okay. Then, the second thing, kan ek maar gou terugskiep? Gaan nou weer net kom. Die tweede ding was daar van die vierkantswortel, but we don't have a square root there. Nee. Okay, so let's look at the first arrow. It says undefined if denominator is 0. Okay, so, het ons 'n breek? Ja. En my noemer moet wees 0. Eintlik het ons hierso 2 breuke. Kyk gou. Daai is 'n breek. Nee? En wat is my noemer daar? Cos x. Nee. Okay. So, ek gaan definitief moet sê, maak vir cos x gelyk aan 0. Nee. Is julle reg? Okay. Nou kan ek gou eers daar klaar werk? Of moet ek net gou vir jou sê wat die derde dingetjie ook is? Die derde ding is, hierdie is mos 'n groot breek. Nee, en wat is my noemer daar? Hierdie hele ding. That whole thing is my denominator. So that I also have to do. So that's going to be the third thing that they want. I want to make 1 plus 1 over cos x equal to 0. Okay, so it's vir daai 3 goedjies. This equation will be undefined. Okay, so just identifying those 3 things, you already get marks. But now we can't stop there. Ek moet nou gou met hierdie nommer 2 en nommer 3 verder gaan werk. Okay, nou as cos 0 is, okay, we get our help angle. Wat is my hulphoekie nou weer daar? Gaan tik gou daar vir my in. Shift cos 0 en dit gee vir my 90. Nee, okay. Nou is cos positive or negative? Positief. En wat se kwadrant nou weer? 1 en 4. Okay, so, ek gaan nou maar hier skryf, kwadrant 1, gaan ek hê, x is gelyk aan 90 plus 360n, en is 'n element van van heelgetalle. Okay, dan ook in kwadrant 4. Nee? Kwadrant 4 gaan ek hê 360 minus that 90. Okay, let's go simplify. So that will be x is equal to 270 plus 360. Everyone fine there? Okay. Now we can go to the third one. Hierdie hele ding, daai hele dingetjie daaronder is mos my noemer, and that's why I have to make that one equal to 0 as well. So dan gaan ek sê, first take your stuff over, sodat hy gou kan, gaan mos nou hierdie oorvat, dan sit 1 op cos x, is gelyk aan minus 1, nee? En dan gaan ek nou gaan maal met cos x, dan gaan ek hê 1 is gelyk aan minus 1 cos x, maar ek wil daai stapie skiep want my plek is te min. So jy gaan direk gaan na cos x, cos x is gelyk aan minus 1. Okay, now, cos is negative. En wat se kwadrante nou weer?
2 and 3. Okay, krijg of my hulpboekie. Shift kos 1, hoeveel is hy? Hallo. Nee, is die 0 hè? Wacht gou, shift kos 1. Ja, is 0. Jy het gesê minus 1, dis hoekom. Okay, so hulpboekie is 0, nee? Okay, cost is negative. So in the second quadrant, it would be 180 minus 0. Maar kan ek nie maar net sê 180, is dit okay? Plus 360 times n. Okay, dan is hy ook negatief in die derde kwadrant. And in the third quadrant, it would be 180 plus 0. Maar dit gaan nog steeds net vir my gee 180. Plus 360. N. Okay, so eintlik hoef jy net een van daai toekies te gaan skryf. Do you guys get what you have to do? Okay, so dis weer algemene oplossing. Ons gaan nog eenetjie doen. Dis weer algemene oplossing. Die enigste stap wat bykom, the only step that was added is you first got to identify which one of these do I have to use so that it would be undefined. Nee, so kom ons gaan net gou weer deur daai stapie want ek sien fronse. Ja? Ja. Ja. Sorry. In matriek hulle baie keer trek 'n punt af of daar's 'n punt spesifiek gegee daarvoor en jy weet nie wanneer hulle dit gee of hulle dit gee nie. Okay. So remember the 3 steps. Whenever you see tan, jy vra nie, jy skryf dadelik daai neer. Nee, that's the first thing. Second thing, hallo. Wat's fout? 11. Ja. Ek sien jy sien lekker nie, ja? Okay. Kan ek maar sommer sê? Kazi, Quaid, Theo. Okay. Kan ek maar, ons was nog besig, sorry, had ek ook nou my plek klaar. So as jy tan sien, sommer dadelik. Nee? Second thing, as jy breuke het, make denominator 0. So in this case, I had 2 denominators. That whole thing is denominator, dus hoekom ek hom hier gelyk maak aan 0. Nee? And I have a fraction down here. So this denominator moet ek ook gaan 0 maak. Is julle reg? Okay. Third option, but we didn't have that here. Gaan dit nou vir jou, ek dink in die volgende enetjie gebruik het kom. Nee, gebruik hom nie. Maar derde opsie is as jy 'n vierkantswortel het, then whatever is written inside that root, I want it to be negative, meaning less than 0. Okay. Is julle reg? Kom ons kyk gou tweede voorbeeld. No one's still copying here, nee. Ek het toch vir 'n wortel gebruik. Ja. Skus. Alright, so over here. First things first. Het ek 'n breek? Ja. So dadelik gaan ons sê, hoeveel moet daai so eerste enetjie? Ek wil hê tan theta moet gelyk wees aan 0. Nee. Alright. Where is tan, or what's the help angle? Shift tan 0. Geef my 0. Nee. Where's tan positive? In die eerste kwadrant. So jy gaan sê in kwadrant 1 gaan ek hê theta is gelyk aan 0 grade plus, and the period of a tan graph is 180 times n.
Right. Is julle by met dit? Dit was ons enigste breek. Nee. Goed. Now, what was my second... Die tweede ding wat ek wil hê jy moet vir my onthou, wag, in jou pyltjies. Die vierkantswortel moet negatief wees. Nee. So everything inside that root, I want to be less than 0. Okay, so my tweede ding wat ek wil hê is 1 minus sine squared theta must be less than 0. Nee? Nee, wag. Okay, so kom ons vat gou daai oor, dan gaan ek hê minus sin kwadraat theta is kleiner as en dan minus 1. Nee. You good with that? Now I want that to be positive sign and positive 1, so dan gaan ek ons nou gaan deel met minus 1. And whenever we divide or multiply with a negative number, wat gebeur nou weer? Jou teken gaan switch. Nee. So dan gaan ek hê sin kwadraat theta en nou gaan hy die kant toe wys 1. Okay. Nou, lees gou mooi wat staan daar. Sin kwadraat theta is greater than 0. Dink gaan jou sin grafiek. Tot waar gaan my sin grafiek nou weer hierso? Tot by 1. En tot by minus 1. So kan hy hier groter as 1 wees. Kan nie gebeur hier, nee. So that is impossible. Jy sal sien daar in jou handboek sê hulle vir jou, dit sal nooit waar wees nie. Nee? So met ander woorde, vir watter waardes van theta sal dit dan nou ongedefinieerd wees? Enige iets. Do you understand? Because this part is already impossible. So jy kan gaan sê, theta is dan 'n element van reële getalle. So met ander woorde, maak saak wat jy daar gaan invul nie, nee, hy gaan altyd wees ongedefinieerd, onmoontlik, nee. Wat nooit waar is nie. Ek gaan nou sommer so maak. That can never be true. Okay, right. Wat was hy derde pyltjie wat ek vir jou gesê het? When can it also be undefined? Whenever we see tan, nee. Okay, so is daar tan in hierdie dingetjie van ons? Yes. So die derde ding wat jy vir my moet sê, ek sien vir tan. So dadelik gaan ek sê, theta is gelyk aan 90 plus 180 en dat sê. 90 plus 180 en element van theta. Okay, so all you do is, you run through those 3 arrows every time. Just double check that I've got everything, né? Want soos jy gesien het, daar's baie keer meer as een opsie. It could be that there's just one answer, but the examples that we use, there were 3 things every time. Okay. Enige vrae? Ja. 1. Ja. Maar dis moeilik, dit hang af hoeveel goedjies daar is. Maar ek sal sê maksimum 5. Wat baie is? Ja, maar onthou, algemene oplossing is altyd baie punte. Okay. Right, can I skip? Homework. Ek gee net vir jou tweakies, nee? You only do number 1 and number 2, en dan is ons nou klaar met hierdie hoofstuk. So maandag, luister ouens, on Monday we start with analytical geometry. Analyties. Is julle klaar met daai ander somme? Steek gou jou hand op, wie is nog besig? Okay, hoe ver?
Ek wil gou iets kyk. 7, 8 of 7, 9, 10. Wie's nog nie klaar met 7 nie? Okay, 9. Soos net nommer 10 is julle nog besig mee. Okay, dan kan ons mos vir 7 en 9 doen. O, ekskuus, okay. As hy? Ja. Nee, ons gaan gemerk. Okay, gaan ons gou 7 en 9 merk. Almal klaar huiswerk afgeskryf? Okay, nommer 7. Okay, right, so at number 7, the first thing is I've got sign and cost, so I had to go and change one of them. I'm going to change the right-hand side. So daai cost gaan ek verander na sin. Right, goed, nou julle moet my stop tussenin as julle nie happy of nie by is nie, nee? Okay, the right-hand side, what I want to do now is I'm going to simplify within that bracket. So that will become x en dan 90 minus 35 geef my 55. Right, so nou het ek albei kante in terme van sin. So I can go to general equation. We're working with sign and the right-hand side is positive. So I'm definitely going to work in quadrant 1 and 2. Nee, okay, nou, kwadrant 1. Gaan ek hê 2x minus 5 is gelyk aan, and in the first quadrant, I only want the help angle, which is that x plus 55 plus 360n. Okay, so let's take unknowns to the left. So dan raak dit, kan ek maar sommer direk skiep hierna toe? Nee. Okay, daai minus 5 gaan oor en hy raak plus 5. So that will become 60 plus 360n. Okay, then second quadrant. Gaan ek hê 2x minus 5 is gelyk aan 180 minus. And the important part here is you've got to remember to keep it in brackets. Okay, so let's just get rid of those brackets first. So 180 minus x minus 55. Okay, now I'm going to take unknowns to the left. So that will become 3x. Die regterkant 180 minus 55 en dan kom daai minus 5 mos oor, so it becomes plus 5. So that's going to give me 130 plus 360n. Nou moet ek gaan ontslaa raak van daai 3. So I'm going to divide everything by 3. So x will be 43,3 plus 120 n. Laat ek hoor, ja. Maar onthou, omdat dit sin is, nee, het jy gevat 90 minus. En wat was jou finale antwoord gewees? Oh, okay, wag, wou gaan. So jy het gesê
Ok, ek wil net gou kyk, sin 90 minus, dit is in die eerste kwadrant, en sin is positief, so dan raak hy positief kos, x minus 35. Ok, en dan het jy gehad minus x plus 35. Nee. Elke? Ok, het jy gesê is 90 minus x plus 35. Jy was 90 minus dan x minus 35 en 8. Ja, maar dan as jy mos inmaak, raak hy minus x plus 35. So dan gaan jy hê x plus 125. Ok, en dan x plus 125, so dan het jy hierso gehad 130. En by jou tweede kwadrant? 55 plus 360. Ergens mis ek nou net gou iets. Ergens mis ek net iets, maar ek kan nou nie. Het ek dit vinnig iets sien? Ja? Ja, pops, dis hoekom. Sien, dis wat ek mis, kyk gou hier. Het jy gehad minus x? Minus x plus 125. Ok, maar dan sou jy op die ouend hier mos nou 3x gehad het. En dan as jy gedeel het, dan moet hy dieselfde uitwerk. Nie waar nie? Bring gou jou boek, laat ek hom gou kyk.